میں حسین اقبال ہوں، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. تو جناب آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں میاں بیوی جو ہیں وہ ایک دوسرے کو پیار میں مذاق سے تھپڑ مارنا شروع کرتے ہیں، اور پھر کسی ایک کو تھپڑ زور کا لگ جاتا ہے تو وہ مذاق اور پیار والے تھپڑ جو ہیں وہ سنجیدہ تھپڑوں میں بدل جاتے ہیں، اور پھر وہ ایک دوسرے کا منہ چپیڑے مار مار کے لال کر دیتے ہیں. یہی حال اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا ہو چکا ہے. انہوں نے نورا کشتی شروع کی، مین ایشوز سے فوکس ہٹانے کے لیے پیار میں جناب فکسڈ میچ سٹارٹ کیا، ایک دوسرے کو تھپڑ مارنے شروع کیے، اور اب حالات یہاں پر پہنچ گئے ہیں کہ کوئی ایک سنجیدہ تھپڑ ایسا لگ گیا ہے کہ اس کے بعد اب پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون نے ایک دوسرے کا منہ چپیڑے مار مار کر لال کر دیا. کل بھی آپ کو بتایا تھا جیسے شیلا رضا نے مریم نواز کو نام لیے بغیر مارا کم اور گھسیٹا زیادہ، اب جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو اب تک کی سب سے سخت دھمکی دے دی گئی ہے، اور مریم نواز صاحبہ کو بھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ یہ نعرے لگا رہی ہیں نا کہ آپ کا پانی آپ کی مرضی، تو پھر ہمارا سمندر ہماری مرضی. لڑائی جناب اب بڑھ گئی. اب بات نورا کشتی سے آگے چلی گئی. ڈیٹیل بتانے سے پہلے جناب ریکویسٹ وہی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور اپنا فیڈ بیک جو ہے یہ کمنٹ سیکشن میں لازمی دیا کریں. فیڈ بیک آپ کا بہت ضروری ہے، کمنٹ آنے چاہیے. تو جناب کچھ دنوں سے خاص کر سیلاب کے بعد ایک جنگ شروع ہوئی، اور ابھی تک حقیقت جو ہے وہ یہی ہے کہ بادشاہ جو ہیں، جو بڑے ہیں دونوں پارٹیز کے، وہ خاموش ہیں. شہباز شریف صاحب اس پہ بات نہیں کر رہے، نواز شریف صاحب اس پہ بات نہیں کر رہے، آصف زرداری صاحب نے ابھی تک لب کشائی نہیں کی، بلاول بھٹو بھی اس پر بات نہیں کر رہے. لیکن پیادے جو ہیں آگے، انہوں نے لڑ کے ایک دوسرے کا برا حال کیا ہوا. وہاں سے جناب سندھ کے وزراء اٹھتے ہیں صوبائی، ادھر سے جناب پنجاب کے وزیر اٹھتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کا جناب انہوں نے برا حال کیا. مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ بار بار آ کے کہتی ہیں کہ جی میں معافی نہیں مانگوں گی، آپ سندھ میں پرفارم کریں. ساتھ وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ زرداری صاحب میرے بڑے ہیں، بلاول میرا بھائی ہے. لیکن باتیں جو ان کی جانب سے بھی کی جاتی ہیں، کبھی انگلی توڑنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں، تو کبھی یہ کہا جاتا ہے جی میرا پانی میرا پیسہ، میں جو مرضی کروں. اب معاملات کافی بگڑ چکے ہیں. پیپلز پارٹی کی جانب سے صاف اعلان کر دیا گیا ہے کہ ہم اپنی عزت پر کمپرومائز نہیں کریں گے. پاور یا سیاست جو ہے وہ عزت پر قربان نہیں کی جا سکتی. اب جناب عزت پاور اور سیاست پر قربان نہیں کی جا سکتی، پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ کہا گیا. لیکن وہ میرے خیال میں میرے منہ سے سچ نکل گیا کہ انہوں نے اسی تنخواہ میں کام کرنا ہے، کہ جتنا مرضی دکھاوا کر لیں، کرنا انہوں نے سب کچھ یہی ہے. ہوا کچھ یوں جناب، آپ کو وہ سب سے بڑی دھمکی بھی بتاتے ہیں جو وزیر اعظم کو دی گئی ہے. کہا گیا کہ جناب بھتیجی کو سمجھائیں. نواز شریف صاحب کو بھی کہا گیا کہ بیٹی کو سمجھائیں، ورنہ آپ کی کرسی جو ہے وہ ہلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. لیکن اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ اتوار کے دن جناب شرجیل میمن صاحب بیٹھتے ہیں، اور شرجیل میمن صاحب بیٹھ کر پوری پریس کانفرنس کر دیتے ہیں، نون لیگ کو پوری اچھی خاصی مرچیں لگاتے ہیں. شرجیل میمن صاحب کہتے ہیں جناب کہ پنجاب حکومت پر کڑی انہوں نے تنقید کی، اور کہا کہ پنجاب حکومت ہمیں ٹارگٹ کر کے وفاق کو نشانہ بنانے کی سازش کر رہی ہے، مگر یہ منصوبہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے. شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم سے مریم نواز کا حسد پرانا مسئلہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ٹارگٹ پیپلز پارٹی کو کیا جا رہا ہے، لیکن اصل مسئلہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ چل رہا ہے مریم نواز کا. کہ وہ اکثر شیخ رشید صاحب کہتے تھے نا کہ نون میں سے بھی شین بھی نکلنی ہے، تو وہی باتیں جو ہیں وہ اب سامنے آ رہی ہیں. اب یہ کہا جا رہا ہے، آج پیپلز پارٹی بھی یہ باتیں کر رہی ہے کہ اگلا وزیر اعظم جو ہے وہ مریم نواز کو بنانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں نون لیگ کی جانب سے. ہم بلاول کو اگلا وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں. رانا ثناءاللہ صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز کی، اس کا مطلب ہے نظر شہباز شریف صاحب کی کرسی پہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگلا وزیر اعظم جو ہے وہ مریم نواز کی جیسی کارکردگی ہے ان کو بننا چاہیے. تو اس سے نون لیگ کے اندر دڑے تو دکھائی دے رہے ہیں. شرجیل میمن صاحب کا مزید کہنا تھا کہ وزیر اعظم سے مریم نواز کا حسد پرانا ہے. وزیر اعظم کو سندھ میں پروٹوکول ملتا ہے مگر پنجاب میں نہیں. اگر آپ کی وزیر اعظم سے کوئی لڑائی ہے تو اس میں پیپلز پارٹی کو شامل نہ کریں. اسکرپٹ رائٹر بدلنے کی ضرورت ہے. ہمیں انگلیاں توڑنے کی دھمکیاں دینے والے آج ملک چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ آمریت کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے. شرجیل میمن نے کہا کہ سیاست وہ لوگ کر رہے ہیں جو بسکٹ کے ڈبے پر اور آٹے کے تھیلے پر اپنی تصویر لگاتے ہیں، کام کم اور ٹک ٹاک پر زیادہ نظر آتے ہیں. آئی ایم ایف کو شکایت لگانے کا بیان سراسر جھوٹ ہے. چاہیں تو معذرت کریں، نہ کریں ہمارا انا کا مسئلہ نہیں، بس سیلاب متاثرین کی مدد کریں. یہ جناب شرجیل میمن صاحب نے کہا. ٹھیک ہے، اب جناب شرجیل میمن صاحب کی طرح گفتگو سنیے گا پریس کانفرنس میں انہوں نے کیا بات کی. پیپلز پارٹی ہو رہی ہے لیکن اصل ٹارگیٹ ان کا جو وفاقی حکومت کو ہے، جو ان کے آپسی ایشوز ہیں پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ یا وفاقی حکومت کے ساتھ، اس کو ہماری آڑ میں شاید
उसको सेटल करने की कोशिश की जा रही है। तो या तो आईने पाकिस्तान की वो कमेटीज आपकी डिक्टेशन ले और डिक्टेशन ना ले तो आप कहेंगे आप सपोर्ट करते हैं इस तरह के नासर को कि कसूर उनका नहीं है, जो उनका स्क्रिप्ट राइटर है वो इनको गलत राह पे लेके जा रहा है। हमें सियासी इख्तिलाफात हो सकते हैं, हम एक दूसरे पे बात कर सकते हैं, हम एक दूसरे से किसी किस्म के पे इख्तिलाफ कर सकते हैं। जनाब वो कहते हैं स्क्रिप्ट राइटर बदलें, अगर आपके शहबाज शरीफ साहब के साथ कोई मसले मसाइल हैं तो आप उनको पीपल्स पार्टी पर ना डालें। ये जनाब बातें शर्जील मेमन साहब की जानिब से की गई, जिसका जवाब अज़मा बुखारी साहबा ने दिया। वो जनाब अज़मा बुखारी साहबा कहती हैं कि पंजाब के सलाह मुतासरीन पर गंदी सियासत आपका बयानिया नाकाम हो गया, आप गंदी सियासत ना करें। आपको पंजाब के सलाह मुतासरीन पर सियासत करने के लिए वजीर आजम ने कहा था। बिलावल भुट्टो वजीर खारजा होते हुए वफाकी हुकूमत और वजीर आजम की जड़ें खोखली कर रहे थे। ये पिछले पीडीएम के दौर की बात कर रहे हैं। मतलब अब इनको लगता है कि वजारत उज़्मा की जंग चल रही है। अब पीपल्स पार्टी वाकई शायद सीरियस होने की कोशिश कर रही है कि किसी तरह से शहबाज शरीफ साहब की कुर्सी जो है उसको खींच लिया जाए। अब जनाब अज़मा बुखारी मजीद कहती हैं कि वो आज भी कौम को याद है जिनके अपने घर में बाप बेटे की नहीं बनती, मतलब बिलावल भुट्टो और जरदारी साहब की नहीं बनती, वो हमारे घर में फजूल किस्म के तानाजनी कर रहे हैं। जब आप पंजाब की तरक्की से जलने लगते हैं तब साजिशें शुरू कर देते हैं। जनूबी पंजाब कार्ड खेलना और बेनजीर इनकम सपोर्ट कार्ड खेलना, इसको सियासत नहीं गलाजत कहते हैं। जनूबी पंजाब आज भी अंदरूने सिंध के किसी भी इलाके से ज्यादा बेहतर और तरक्की याफ्ता है। बिलावल और आसफा समेत पूरी पीपल्स पार्टी पंजाब को मुखातिब करके BISP का कह रही है, फिर भी डटाई से कह रहे हैं हम तो वफाक से बात कर रहे हैं। आप हैं कौन जो पंजाब को हुक्म दें? पंजाब में जब भी बल्दियाती इंतखाबात होंगे वो कराची जैसे बोगस नहीं होंगे। तो ये जनाब जो नीचे प्यादों की लड़ाई चल रही है वो चल रही है। असल जो खबर है ना, जो असल कहानी है, जो असल धमकी दी गई है, ये आवाज जो अब आपको मैं सुनाने वाला हूं ना, ये नबील गवोल साहब के, इनका भी ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और सीनियर रहनुमा है पीपल्स पार्टी के। जियो न्यूज पे इनका एक इंटरव्यू हुआ और उस इंटरव्यू के अंदर नबील गवोल साहब ने क्या क्या बातें की, पहले जरा उसका एक पोर्शन सुनिएगा, फिर आपको मैं उसके बाद दूसरा पोर्शन सुनाता हूं जहां पे उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अपनी बेटी को समझाएं। लेकिन उससे पहले जो परफॉर्मेंस के हवाले से बात की जा रही है, जो एक दूसरे पर तानाजनी की जा रही है, उसके हवाले से नबील गवोल साहब ने क्या गुफ्तगू की है, जरा वो सुनिएगा। कहते हैं कि अगर पंजाब अपने हिस्से की नहरें निकालना चाहता है तो इसमें पीपल्स पार्टी को क्या तकलीफ है? पंजाब का हिस्सा का कुछ नहीं है, हिस्सा पाकिस्तान का है। इंडस रिवर हम कभी नहीं कहते कि सिंधु रिवर जो है या इंडस रिवर जो है वो सिंध की मिल्कियत है, हम कहते हैं पाकिस्तान की मिल्कियत है। लेकिन पानी आता है सिंध में। अगर आप ये कहते हैं कि मेरा पानी मेरी मर्जी, तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि मेरा समंदर मेरी मर्जी। फिर कराची में जितने भी जहाज आते हैं और आप लोगों को जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट आप करते हो पंजाब के फायदे में, जो चीजें आप लोगों को पसंद है और रेवेन्यू आप जनरेट करते हो, कराची से 70% रेवेन्यू कराची का है, तो हम समंदर बंद कर देते हैं। अगर आप हमारा पानी बंद कर देते तो ये चीजें देखो, ये एंटी कंट्री है। मतलब आप पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रही है, सूबों को तकवीत दे रही है ज्यादा। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इसके के जरिए के थ्रू इमदाद करना क्यों जरूरी है? मरीम नवाज के अगेंस्ट कह रही है जब हमारे पास फंड्स हैं तो हम क्यों बेनजीर इनकम सपोर्ट दें? आपके पास फंड है आप भी दें, हमारे पास फंड है हम भी देंगे। आप एतराज करने वाली कौन है? आप क्यों कहते हैं BSP से 15,000 मिलेगा, हम 10 लाख देंगे। आपने जिस दिन 10 लाख दिया हम आपकी तारीफ करेंगे। आप अभी तो सिर्फ बातें हैं, लेकिन हम कह रहे हैं हमारे पास फंड पड़े तो वो देना शुरू करें। वफाक के पास है BSP। लेकिन ये कि अगर इस पर सियासत करना और लाशों पे सियासत करना, जो डूबे हुए जो मरे हुए वो बेचारे, उनको कुछ नहीं पता BSP क्या है या मरियम नवाज शरीफ साहब क्या करेंगी, वो सिर्फ अपना इमदाद चाहते हैं। अभी पिछले दिनों बिलावल भुट्टो ने भी मरियम की कारकर्दगी की तारीफ की जो पंजाब में वो कर रही है। आपने भी पिछले दिनों एक ट्वीट की जिसपे आपने तारीफ की, तो लेकिन अब ये लफ्जी गोलाबारी दोनों पार्टियों में जारी है। मैंने इसलिए ट्वीट की थी कि मेरा अलीपुर में 20 से 22 हजार गबोल ट्राइब रहते हैं जो कि पानी में डूबे हुए थे, तो मैंने उनको एक मैसेज किया था कि सारे पंजाब में रिलीफ पहुंच रहा है, तो वहां पे मेरे जो लोग रह रहे हैं उधर रिलीफ नहीं पहुंच रहा है। तो उस पर उन्होंने मरियम औरंगजेब को कहा, मरियम औरंगजेब मुझसे कांटेक्ट किया और कुछ हद तक वहां पे रिलीफ पहुंचाया, जिसकी मैंने शुक्रिया अदा किया। लेकिन ये बात नहीं है कि अगर आप अच्छा काम करेंगे आपको हम अप्रिशिएट करेंगे। पीपल्स पार्टी अच्छा काम तो ये कर रही है कि आप पीपल्स पार्टी की वजह से आज आप लोगों की हुकूमत है। पीपल्स पार्टी जनाब एक तो उन्होंने कहा कि मरियम नवाज साहबा इस वक्त मुल्क दुश्मनी कर रही है, वो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही है। एक तो ये है कि हमारी इन दोनों पार्टीज को, वो पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, या एक हमारे व्यूवर ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ना बोले, नून लीग कह लेते हैं, नून लीग हो, हम जनाब इनकी एक पुरानी आदत हो चुकी है कि किसी को भी एंटी पाकिस्तान कह दें, पाकिस्तान के खिलाफ गद्दार कह दें, इनके लिए बड़ा आसान है। और आज मरियम नवाज साहबा को गद्दार कह दिया गया। फिर जो बड़ी बात की गई, उन्होंने कहा अगर आप पानी यहाँ कहते हैं ना आपका पानी है, तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि समंदर हमारा है। फिर जो पंजाब की ट्रेड वहां से हो रही है ना, उस पर भी बात की जाएगी। अब जनाब जो धमकी दी गई है शहबाज शरीफ साहब को, वो सुनिएगा जरा।
ये कराची का रेवेन्यू जिससे लाहौर में सड़कें बन रही है, कराची का रेवेन्यू जिसकी वजह से आपके अंडरपास बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, तो कराची को मत छेड़े, सिंध को मत छेड़े। पीपल्स पार्टी को असल में पंजाब में जगह नहीं मिल रही, इसलिए पंजाब में जगह ना मिलने का मतलब ये है कि आपको वफाक में जगह नहीं मिलेगी। सारा झगड़ा इस बात का तो नहीं? देखिए जगह कोई हमें देगा नहीं, ना मांगेंगे, जगह हमें अपना खुद बनाना पड़ेगा। वहाँ तो मरीम नवाज छाई नहीं है, मरियम नवाज है, वहाँ तो मरीम नवाज छाई नहीं है। मरियम देखिए, मरियम जियो का भी रंग आ रहा है ना थोड़ा। वज़ीर आज़म बनने का, और हम कोशिश कर रहे हैं कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी प्राइम मिनिस्टर बने। आपने जो बात की है वो बात ये कि जो पंजाब से वोट उठाएगा वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ऐसी बात नहीं है। जो पीपल्स पार्टी से बना के रखेगा वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, और वो आप आज देख रहे हैं। शहबाज शरीफ को सोचना चाहिए कि उनकी भतीजी इस तरह की बयान दे रही है, कहीं उनकी कुर्सी ना चले जाए शहबाज शरीफ की। मरियम नवाज तो वो चला लेगी अपना चीफ मिनिस्टरशिप, लेकिन प्राइम मिनिस्टरशिप चलाना फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये किस तरह? इस तरह कि अगर हमने सपोर्ट छोड़ दिया, हमारे पास 75 वोट है, हमारे 75 वोट की वजह से इस वक्त नेशनल असेंबली के अंदर लीडर ऑफ द हाउस शहबाज शरीफ है। अगर इतने ज्यादा हमें तंग करेंगे, हमने कहा इससे ज्यादा कुछ नहीं है, हम अगर वो पंजाब के लिए जाट पंजाबी जाट का नारा लगा रही है मरियम साहिबा, तो हम सिंध के लिए भी, अपने सिंध की डिफेंस के लिए, अपने सिंध के लोगों के हक के लिए, उनके पानी के लिए हम भी ये नारा लगा सकते हैं। लेकिन हम पाकिस्तान का नारा लगाने वाले हैं, हम चारों सूबों की जंजीर का नारा लगाने वाले हैं, जो बेनजीर थी। आज भी वही फेडरेशन की पार्टी है, ये सूबे की पार्टी है। आप देखेंगे मुस्लिम लीग दूर से एक सूबे में, बाकी जगहों में चंद जगह सीटें उनको मिल गई खैरात में, लेकिन वो खैरात वाली सीटें जो है कभी भी इनसे छीनी जा सकती है। इसका आप इस पूरी सिनेरियो को समझ देखना। इस सिनेरियो का मतलब ये है कि बड़ा सोच समझ के स्टेटमेंट देना चाहिए शहबाज शरीफ साहब को, नवाज शरीफ साहब को समझाना चाहिए अपनी भतीजी को और अपनी बेटी को, इस तरह के बयान ना दें जिससे पीपल्स पार्टी नाराज हो जाए। और अगर पीपल्स पार्टी नाराज हो गई तो फिर मुझे आगे आने वाले दिनों में यही लगेगा कि पीपल्स पार्टी फिर ऑपोजिशन में जाकर बैठेगी। ये जनाब उन्होंने कहा है कि नाराज अगर होगी पीपल्स पार्टी, शहबाज शरीफ साहब को भी समझाना चाहिए, नवाज शरीफ साहब को भी समझाना चाहिए बेटी को, कि फिर पीपल्स पार्टी को अपोजिशन में बैठना पड़ेगा। 75 सीटें उन्होंने कहा हमारे पास हैं। मरियम नवाज की शायद सीएमशिप तो चलती रहे, लेकिन शहबाज शरीफ की कुर्सी जो है वो खतरे में दिखाई देती है। अब ये नोरा कुश्ती है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि अब कुछ ना कुछ चीजें जो हैं वो अब अना और इज्जत में आएंगी, लेकिन अभी तक मामलात जो हैं ये प्यादों तक है। बादशाह अंदर का बैंटर होते हैं, इनकी पार्टी के बड़े अंदर का बैंटर होते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम होगा। वीडियो का इख्तिताम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत